নমস্কাৰ ডান্স ই পাঠশালা সূত্ৰধাৰৰ আজিৰ সেশনলৈ আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছো স্বাগতম। আজিৰ সেশনৰ বিষয়বস্তু হৈছে একলব্য। একলব্যয়ে গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যৰ মূৰ্তি সাজি তাৰ পৰাই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। ঠিক আজিও তেনেদৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যি সময়ত বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই তেওঁলোকেও ডিজিটেল মাধ্যমৰ অৰ্থাৎ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে। দ্যাট মিন্স ষ্টুডেণ্টসকলৰ সন্মুখত টিচাৰসকল কেৱল কিছু ইমেজ হৈ থাকে, কাৰণ আমি জানো এটা ভিডিঅ' হল কিছু ইমেজৰে সমষ্টি। গতিকে আমি মহাভাৰতৰ সময়ৰ একলব্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সৈতে আজিৰ সময়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব খুজিছো আজিৰ সেশনত। গতিকে আহক আমি পলম নকৰো, আমি আগুৱাই যাওঁ আমাৰ আজিৰ সেশনৰ ফালে। बोर्डत केइटामान सेंटेंस लिखा আছে আমি পঢ়ো। एकलव्य इतिहास के पन्नों में एक प्रसिद्ध नाम एकलव्य। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य से तीर अंदाजी की कला सीखने का बहुत मन था। एकलव्य की मां ने एकलव्य को सलाह दी थी कि उसे ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो नीच जाति के थे। इसलिए एकलव्य ने अपने हाथों से गुरु द्रोणाचार्य का एक प्रतिमा बनाया और उसी प्रतिमा को ही गुरु मानकर उसी से समर कला सीखने का प्रयास किया। ইয়াত কেইটামান কিৱৰ্ডছ আছে, সেই কিৱৰ্ড কিটা তোমালোকক মই বুজাই দিব খুজিছো। একলব্য ধনুবিদ্যাত পাৰ্গত মহাভাৰতৰ এটা চৰিত্ৰ। গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্য কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ ৰাজগুৰু। প্ৰতিমা মূৰ্তি ষ্টেচু, সমৰ কলা মানে যুদ্ধবিদ্যা যুদ্ধকলা। বাৰু আমি এনেকুৱা কিবা সমৰ কলাৰ বিষয়ে আগতে শিকিছো নেকি? কি বাৰু? থাংতা, yes, থাংতা আৰু কালাৰিপাইটো এই দুয়োটা মাৰ্শাল আৰ্ট ডান্স বিষয়ে আমি পাছত আপোনালোকক সবিশেষ জনাম। এইখিনি হল আমাৰ আজিৰ যিটো থিম তাৰ ইন্ট্ৰোডাকশন। এতিয়া আমি তোমালোকক এটা কাম দিব খুজিছো। দ্যাট মিন্স তোমালোকে ইম্প্ৰোভাইজ কৰিব লাগিব এই গোটেই কথাখিনি, য'ত থাকিব নৃত্য আৰু অভিনয়। আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত এওঁলোকে এই কথাখিনি নৃত্য আৰু অভিনয়ৰ আকাৰেৰে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। Are you ready? Yes, sir. Good. You have only half an hour to improvise this part. Okay? Your time starts now. Take position. Very nice. Completed? Yes, sir. Okay. Let's see what you have improvised. एकलव्य इतिहास के पन्नों पर एक प्रसिद्ध नाम एकलव्य। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य से तीर अंदाजी की कला सीखने का बहुत मन था। एकलव्य की मां ने एकलव्य को सलाह दी थी कि उसे ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो नीच जाति के थे। इसलिए एकलव्य ने अपने हाथों से गुरु द्रोणाचार्य का एक प्रतिमा बनाया और प्रतिमा को ही गुरु मानकर उसी से समर कला सीखने का प्रयास किया। एकलव्य इतिहास के पन्नों पर एक प्रसिद्ध नाम एकलव्य। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य से तीर अंदाजी की कला सीखने का बहुत मन था। एकलव्य की मां ने एकलव्य को सलाह दी थी कि उसे ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो नीच जाति के थे। इसलिए एकलव्य ने अपने हाथों से गुरु द्रोणाचार्य का एक प्रतिमा बनाया और प्रतिमा को ही गुरु मानकर उसी से समर कला सीखने का प्रयास किया। रेडी? प्रथमতে আছে গুরু ব্ৰহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেব মহেশ্বৰা। ৰেডি? আমি ইয়াৰ পৰা কৰিম 5 6 7 স্টার্ট। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुए नमः। ओके, यार पास আহিব उसी एकलव्य की तरह सोच लिए आज भी बहुत एकलव्य ने जन्म लिए हैं जिसके सोच है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा। ये पार्ट 2 आपको আহিব 5 6 7 स्टार्ट। उसी एकलव्य की तरह सोच लिए आज भी बहुत एकलव्य ने यार स्ट्रेट बहुत एकलव्य ने सेम लाइन नीड्स टू बी लॉक ओके। एकलव्य ने डाउन जन्म लिए हैं। ओके, देन टर्न जिसके सोच है अगेन गुरु ब्रह्मा,
गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः আমি বুজি পাইছো আমি এখিনলৈকে এবাৰ মিউজিকত চাম মই মিউজিক প্লে কৰিম আৰু তোমালোকে এজন এজনকৈ এখিনি কৰিবা गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः उसी एकलव्य की तरह सोच लिए आज भी ऐसे बहुत एकलव्य ने जन्म लिए हैं जिसके सोच है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ready take this position okay 5 6 7 start 1 2 3 4 after that go down 5 6 7 8 then 1 2 it's a martial art form 1 2 then 3 4 hands here and take turn 5 6 jump and down 7 8 hands should be here okay ekhilega buji paisu yes sir yeah we are going ready the next part is 1 and 2 3 and 4 okay after that turn 5 and 6 go down 7 and 8 tight okay then 1 and 2 go forward on a knee 3 and 4 90 degree it should be 90 it should be 90 okay then turn 5 and 6 then go back 7 and 8 either this one or this one 7 and 8 after that আমি কালারি পাইটোৰ এটা টিপিক্যাল স্টেপ কৰিম take this position 5 6 7 start go 1 and 2 once again 5 6 7 start 1 and 2 3 and 4 okay then ইয়াৰ পৰা jump down 5 and 6 7 and 8 either this or this okay then 5 and 6 7 and 8 then kick 1 2 3 4 once again 1 2 3 4 okay then 5 6 7 8 once again here para 5 jazz hands 5 cross open energetic 5 okay right lunge 5 and 6 go back fist hand go back 7 and 8 hands here then martial art punch okay 5 6 7 start 1 and 2 once again 5 6 7 start 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 okay then 1 and 2 turn 3 and 4 go 5 and 6 7 and 8 okay আমি এখিন লাগে মিউজিকত কৰি লওঁ উঠা बस खुद की ही सुनता बातें ये नादानी से है नाते ये हुर्राता आते जाते ये दिल को कहता ये नाते ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हैं हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है ইয়াত লিখা আছে দিল ইয়ে জিদ্দি হে যিদৰে একলব্যই জেদ কৰিছিল যে গুৰুৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব ঠিক তেনেকৈ আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জেদ ধৰিছে যে ডিজিটেল মাধ্যমৰে হলেও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব ঠিক একেদৰে গুৰুসকলেও টিচাৰসকলেও জেদ ধৰিছে যে আমি ডিজিটেল মাধ্যমৰে হলেও শিক্ষা প্ৰদান কৰিম গতিকে আমি আজিৰ সেশনটোত সেই সকল শিক্ষাগুৰু আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো
টিচাৰসকলক সেৱা জ্ঞাপন কৰিছো যে আপোনালোকে ইমান ধৈৰ্য ধৰি ডিজিটেল মাধ্যমেৰে হলেও শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একেই উৎসাহেৰে একেই উদ্যমেৰে একেই জেদ ধৰি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে এই কথাখিনি আমি আমাৰ আজিৰ সেশনৰ এই পাৰ্টটোত নেক্সট পাৰ্ট অৰ্থাৎ লাষ্ট পাৰ্টটোত নৃত্যৰ মাধ্যমেৰে অভিনয়ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিব খুজিছো আৰ ইউ ৰেডি Yes, sir. ओके टेक पोजीशन दिल ये जिद्दी है राइट 5 6 7 स्टार्ट टाइट जेद सो आमार एनार्जी टू आमार बॉडी मोमेंटत बॉडी लाइनत एक्सप्रेशनत हे जेद टू लागिबो ओके कोना गले हा जब 5 6 7 स्टार्ट 1 2 3 4 after that go 5 6 7 8 বহিলো then 1 and 2 3 and 4 jazz 5 and 6 okay ইয়াৰ পৰা আমি উঠিম 7ত and 7 then and 8 এটো অপশন নম্বৰ 1 after that অপশন নম্বৰ 2 হ'ব পাৰে আমি যদি ব্যাক ৰোল কৰো okay then ইয়াৰ পৰা আমি আটা অপশন হ'ব পাৰে ফ্লিপ কৰিম 5 6 7 start yapa up okay আমি উঠিব পাৰো উঠি then and 8 ইয়াৰ পাছত সেম জিডি পাৰ্ট টু ৰিপিট হ'ব okay so আমি এবাৰ মিউজিকত ট্ৰাই কৰো Yes, sir. दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है ये जिद्दी है जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है जिद्दी है दिल ये जिद्दी है আমি আহি আমাৰ আজিৰ লাষ্ট পাৰ্টত উপনীত হৈছো লাষ্টত 16 কাউন্ট আছে হে 16 কাউন্টত আমি চাৰিটা ইমেজ বনাম এটা ইমেজ হ'ব একলব্যৰ এটা হ'ব আজিৰ সিচুৱেচনৰ আজিৰ সময়ৰ ষ্টুডেন্টৰ আকৌ এটা হ'ব একলব্যই যেনেকৈ আঙুলি কাটি গুৰু দক্ষিণা প্ৰদান কৰিছিল আৰু শেষ হ'ব আজিৰ সময়ৰ এজন ষ্টুডেন্টৰ এটা ইমেজত হ'ব গতিকে তোমালোকে হেকিটা ইম্প্ৰোভাইজ কৰিব লাগিব আহক আমি আজিৰ গোটেই কমপ্লিট কোৰিওগ্ৰাফিটো এবাৰ চাই লওঁ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোক আমাৰ আজিৰ সেশনত পাৰ্টিসিপেট কৰাৰ কাৰণে চাবলৈ নাপাহৰিব ডান্স ই পাঠশালা সূত্ৰধাৰ এভৰি সানডে এট 2 PM গতিকে আমি একেলগে কওঁ আমি যাওঁ আগুৱাই एकलव्य इतिहास के पन्नों पर एक प्रसिद्ध नाम एकलव्य एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य से तीर अंदाजी की कला सीखने का बहुत मन था एकलव्य की मां ने एकलव्य को सलाह दी थी कि उसे ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो नीच जाति के थे इसलिए एकलव्य ने अपने हाथों से गुरु द्रोणाचार्य का एक प्रतिमा बनाया और प्रतिमा को ही गुरु मानकर उसी से समर कला सीखने का प्रयास किया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः उसी एकलव्य की तरह सोच लिए आज भी ऐसे बहुत एकलव्य ने जन्म लिए हैं जिसके सोच है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः